guys, mayang hapon, buenas tardes, mi amigas y amigas de Españas. Dan salamat siang. Saya punya kawan-kawan dari orang Indonesia. Pero kani ako i-flex kay taga Atuara, the Philippines. Thank you so much to the following. For lang sa karon for today, ugma daghanapon. Okay? Boss Idol Joel Oxtero, Idol Johnny Dominguez, Madam Gloriously Ramitzi, og si Idol Chris Marie Andy, og ato sampunan guys, diyan sa si Tabaronel Idol. Og di apayawan guys. So unsa pay inyong gihulat, ayaw na pagdugay-dugay, tambay na sa balay. And I thank you so much. Bye.